senti en moi comme une espèce de frémissement. C'est étrange. Ah, les femmes, tu m'en fous. On ferait n'importe quoi pour pas se retrouver toute seule. Sans être toujours aussi radicales, On est surtout bien connes. elles savent ce qu'elles veulent. Les femmes d'Almodovar, excentriques, belles ou désespérées. Elles seront sur Arte en mai. Dans ce contexte, on parle souvent de finance islamique, c'est-à-dire d'une organisation économique respectant les principes de la charia, la loi islamique. La finance islamique s'est surtout développée à partir des années 1980. C'est alors que l'économiste allemand Volker Minhaus a commencé à s'intéresser à cette conception d'une économie fondée principalement sur l'interdiction de l'intérêt et de la spéculation. Fais attention quand tu traverses. Oh, mais à quoi tu pensais encore? Ah rien, je venais d'avoir une idée. Une idée. Qu'est-ce que tu as écrit? Rien. Un futur prix Pulitzer. Cord est un des plus beaux regrets de ma vie. Car c'est bien là ce qui fait l'enchantement de Cord. Tout y est beau, même le regret. Ainsi écrivait Albert Camus, ébloui par cette cité du Moyen-Âge, une sentinelle de pierre qui semble s'accrocher au ciel. Le système des fortifications amène des verrous, des entrées principales. Là, ici, celui-là, on l'appelle la porte des Ormeaux, fait partie des systèmes défensifs les premiers du XIIIe siècle. Cette masse incandescente, c'est de la fonte, avec laquelle on fabrique l'un des matériaux fondamentaux des temps modernes, l'acier, incarnation même du progrès industriel. La coulée de l'acier est l'étape maîtresse du travail des aciéristes. Elle donne naissance à des pièces uniques. Ça ne vous gêne pas qu'il me regarde comme ça? Comme vous, ça vous gêne? Ce sont des coulées. Ce sont aussi des hommes. Je suis leur patronne, c'est tout. Commander à des hommes, c'est un métier d'homme. Ce que disent les hommes en général. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي المحترم أياتها الأئمة أيها الشيوخ إنه لشرف عظيم أن أحتضن بصدر رحب مبايعتكم الموقرة وأعيدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي أن أرفع راية الجزائر. Lorsque la nuit s'apprête à tirer sa révérence et que le jour se prépare à se briller, une aurore céleste se dévoile entre nuit et jour, dans une complainte, sondant le retrait silencieux de l'obscurité et le lever spectaculaire de lueurs du soleil, étalant toute leur splendeur sur cette terre, au voilage d'une légende qui semble jaillir du néant, pour, à la vitesse de l'éclair, se répandre et laisser dévoiler progressivement un joyau d'une rare beauté dénommé Mila. Mila, Milève, Milo. Ce sont toutes les appellations de cette terre singulière qui a su attirer vers elle, grâce à son charme et à ses richesses infinies, une multitude de peuplades. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من نراه يتابع فينا وبكل من نراه حاضر معنا اليوم.
voilà le contrat de cession du bar. Au profit de Tito Jovanovic. Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des bars qu'on vend à Marseille pour 1 euro? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le patron de ce bar qui ment? Roland, si vous portez plainte contre Serge Benedetto, il ira en prison pour plusieurs années. Il va falloir s'en débarrasser. Je pourrais peut-être essayer de lui parler. Si vous allez témoigner, vous êtes un homme mort. Je reviendrai pas en arrière. Faut que tu t'occupes de lui aujourd'hui. Roland n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez m'abattre là, comme ça? Bonsoir. Ce soir dans Thalassa, je vous emmène pour un nouveau tour du monde, à la découverte d'histoires de femmes et d'hommes vivant au rythme des océans. Che diavolo ci fa lui qui? Voglio che lei rimetta questo giovanotto sul libro, Fraga. Che cosa devo farne io di te? La nave inaffondabile. Ci serviva un'idea che facesse breccia nella mente delle persone. Sto pensando di candidarmi al Parlamento. Tu? Ti sembra una pazzia? Violetta! Papà! Violetta! Sua figlia aspetta un bambino. Cosa? Ti rendi conto di quello che hai fatto alla mia reputazione? Adesso devi trovare tua figlia. Per lei sei comunque uno sconosciuto. Io la troverò. Titanic, nascita di una leggenda. Domenica alle 21:30 su Rai 1. Oh, Nunzia, perché cammini nella fondana? Perché pulisco l'anima per il mio sposo. Un grande amore per inventarsi una vita. Puccio, la vogliamo baciare questa bella figliola? O devo venire io, eh? Un lungo viaggio per continuare a sopravvivere. Tengo paura. Stai tranquillo, amore mio. Questa è la scelta giusta per tutti e due. Una città per ricominciare a sognare. Tutti insieme, in una casa tutta nostra. Bianca Guaccero è... Oh, che femmina. Mia madre, con la regia di Vicky Tognazzi. Martedì alle 21:10 su Rai 1. Benvenuti a Passaggio a Nord-Ovest. Questa sera partiremo per nuovi viaggi alla ricerca di popoli, storie e avventure ai 4 angoli del nostro pianeta. Viaggio nei 1000 sapori della cucina vegetariana del subcontinente indiano. Andremo in Oman per conoscere gli antichi sistemi di irrigazione nel deserto. In Giappone incontreremo i protagonisti del teatro tradizionale, il Kabuki. Entreremo nel Palazzo del Quirinale, un luogo ricco di storia. La Libia oggi, un paese davvero libero e democratico. La democrazia ci paga la casa. Non ci sono soldi in giro, non c'è lavoro per i giovani. Le milizie di Bengasi sono i nuovi padroni qui. Viviamo nel terrore. E allora, a cosa è servita anche quest'ultima guerra umanitaria? Per il nostro petrolio. C'era una volta, Libia Libera, un esclusivo speciale di Silvestro Montanaro sulla Libia del dopo Gheddafi. Lunedì alle 22:55 su Rai 3. Un nuovo giorno è qui.
saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Que vamos a empezar desde el principio. El secreto de la porcelana no es uno, sino varios. Y solo nos queda por resolver el más simple de todos. ¿Cuál, señor? El fuego, Miguel. El fuego. Ardo en deseos de escucharlos. Seré breve y no usaré formulismos, pues la ocasión lo merece. Empezad, pues. Sé dónde se guarda el gran secreto. La receta de la porcelana dura. ¿La tenéis? Sí, la tengo. ¿Y cuánto ha pagado por la fórmula nuestro querido conde? Nada. Absolutamente nada. El tesoro le ha salido gratis. Y os lo voy a repetir todas las veces que haga falta. Nada de nada. Decís que ese remilgado de Aranda no ha pagado nada. Sol, aire, mar e hidrógeno. El futuro es de las renovables. Las últimas tecnologías se ponen al servicio de la captura de CO2. Mantener la biodiversidad de nuestro país, básico para el futuro medioambiental. Los años 70 acuñaron el término verde en el diccionario de los políticos de todo el mundo. Hoy el cambio climático, el agotamiento y encarecimiento de los recursos, la calidad del aire, el agua y los alimentos que consumimos, o la conservación de la biodiversidad, son parte destacada de la agenda de partidos políticos, estados y organismos internacionales. El calentamiento del planeta y la creciente contaminación han llevado a los países industrializados a plantearse seriamente su modelo de crecimiento económico e industrial. Un pueblo que se extingue. Una historia que se apaga. Ahora va a pasar otra vez pues lo que pasó hace 2000 años. Que todo esto se despobló y ahora va a pasar otra vez lo mismo. Retrato de nuestros recuerdos. Soria. No va a venir ni el panadero. El cielo gira. سيتكوم راديو وكواك على الأولى. أخبار الناس بلاتها راس الراس. هدوي من الصباح وانت قاعد الحيسة. برنامج جاي يلاقي واحد الشعبية منقطعة النظر. ايوا هذا ماشي رأي مول الطاكسي. جيتي في وقتك. يلا وتوزي لي المستمعين. هكا واحد. معك حمادي قريدا. هموم اجتماعية ومواضيع مختلفة من خلال يوميات عاملين في محطة إذاعية. شريك جريدة ديال المشاكل الرياضية. ما سخيتش. سيتكوم راديو وكواك من الاثنين إلى الجمعة على الساعة 8 مساء. كاميرا الأولى. آخر مستجدات الإنتاج الوطني. أخبار عن مهرجان الفن السابع. كاميرا الأولى في قلب الحدث الثلاثاء مساء ابتداء من 10:45. في الذاكرة في موعد جديد على الأولى. شخصيات برزت في مشوارها الثقافي والفني. في الذاكرة كل أربعاء ابتداء من 10 مساء. البرنامج الاجتماعي أسر وحلول في موعد جديد على الأولى.
كل أسبوع يغوص فريق البرنامج في عمق انشغالاتكم. مواضيع تهم الأسرة يجيب عليها اختصاصيين وأطباء، كل خميس على الساعة 9:15 مساء. يوم ما يشبه يوم. أهدين ولكن كان قصة الحاج العظمة مع زوجته وابنته هنية. هاي لا بنتي الغالية. يا في الشكل يا طيب. تتصبيتي ولا باب؟ سيري. ويبغوا. جيجي إلا قلت قد بيها. أنا وكل شيء. يوم ما يشبه يوم. كل السبت وأحد على الأولى. واش غادي يوقع لبابي؟ واش تو أنا بعمل عيش؟